Welcome, dear children. How do you like staying inside your house while it is raining outside? And surely you all like that. That is nothing but a rainy day. You all like when it rains outside, and even you don't want to go to school, but you make a lot of fun inside the house. Therefore, you all like that rainy day. So, before taking the lesson, I have some interesting riddles for you. So, let us take those riddles. Are you ready? Yes. The first riddle for you: a man who was outside in the rain without an umbrella or hat did not get a single hair on his head wet. Why? Once again I am reading the same riddle. Listen carefully. A man who was outside in the rain without an umbrella or hat did not get a single hair on his head wet. ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେଉଛି, ଲୋକଟିଏ ବାହାରେ ଅଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଛତା କିମ୍ବା ଟୋପି ପିନ୍ଧି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟିଏ ବି ଚୁଟି ଓଦା ହେଇନି। କାହିଁକି କହିଲ? କହିପାରିବ? A man who was outside in the rain without an umbrella or hat did not get a single hair on his head wet. ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେ ଛତା ଧରିନି କି ଟୋପି ବି ପିନ୍ଧିନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ବି ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ଓଦା ହେଇନି। ବୁଝିପାରିଲାନି ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କ'ଣ? ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ହିଁ ନାହିଁ, ସେ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡିଆ। ବୁଝିପାରିଲା? ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ରିଡଲ୍ ଦେଖ। What is black when it is clean? What is black when it is clean and white when it is dirty? ଆଉ ପରେ ଶୁଣ ରିଡଲ୍ଟିକୁ। What is black when it is clean and white when it is dirty? କହିଲା ଦେଖି। ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସଫା ଥାଏ ତା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ମଇଳା ହେଇଯାଇଥାଏ ତା ରଙ୍ଗ ଥାଏ ଧଳା। ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିବ? What is black when it is clean and white when it is dirty? ଜାଣିଲ ଏବେ କ'ଣ ଉତ୍ତର? ଉତ୍ତର ଅଛି ବା ଆମ ସ୍କୁଲରେ। ସବୁବେଳେ ତୁମେ ତାକୁ ଅନେଇକି ବସିଥା। ଏବେ କହିଲେ ଦେଖି ସେଠି କ'ଣ? ହଁ, ସେଇଠି ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ଟି ସଫା ଥାଏ ତା ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ତା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲେଖିକି ତାକୁ ମଇଳା କରିଦିଏ, କେଉଁ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥାଏ? ଧଳା ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ତୁମେମାନେ ଏ ରିଡଲ୍ର ମଜା ନେଲ। ପୁଣି ମଜା କରିବା। କ'ଣ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ? ରେନି ଡେ। ଏ ରେନି ଡେକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଗୋଟେ ଆମେ ଭଲ ପୋଏମ୍ଟେ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ପୋଏମ୍ଟି ହେଉଛି ଏଇଭଳି। I put on my coat and boot on my feet. I put on my coat and boot on my feet. I put on my hat and walked down the street. I put on my coat and boot on my feet. I put on my hat and walked down the street. The rain falls down. The rain falls down from the clouds above, making bubbles on water. Making bubbles on water is what I love. The rain falls down from the clouds above, making the bubbles on water is what I love. ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପୋଏମ୍ଟିକୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ତୁମେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣ। I put on my coat and boot on my feet. I put on my coat and boot on my feet. I put on my hat and walked down the street. The rain falls down from the clouds above. The rain falls down
from the clouds above, making the bubbles on water is what I love. This is the poem. You have listened and surely you have gone through some new words. ଏବେ जो ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲେ ସେ ନୂଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବି ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଡଟି ହେଲା କୋଟ୍, COAT, କୋଟ୍। ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛ? ତୁମମାନେ ସବୁ ଏବେ ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧୁଥିବ, ସେଇ ରେନକୋଟ୍ କଥା ପଡ଼ିଛି। ସେ କୋଟ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଜାମା। ଆମକୁ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି? ବର୍ଷାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉନି ରେନକୋଟ୍। ସେମିତି ଶୀତରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋଟ୍ ଅଛି, ପିନ୍ଧାଯାଏ। ସେ କୋଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଜାମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ୱାର୍ଡଟି ଦେଖ, ଚିତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଦେଖିପାରିଲ? ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ବୁଟ୍, BOOT, ବୁଟ୍। ଦେଖିପାରୁଛ? ପାଦର ଗଣ୍ଠି ଉପରକୁ ପିନ୍ଧା ଯାଉଥିବା ଜୋତା। ଏ ବୁଟ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସବୁ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଜୋତାଟି ପାଦର ଗଣ୍ଠି ଉପରକୁ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟିକୁ ବୁଟ୍ କହିବା। ନହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହେ? ସୁଜ୍ କହେ। ଯଦି ଗଣ୍ଠି ତଳକୁ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁଜ୍। ଯଦି ଗଣ୍ଠି ଉପରକୁ ପିନ୍ଧା ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଜୋତାକୁ କୁହାଯିବ ବୁଟ୍। ଏଇଠି ତୁମର ଅତି ଆଦରର ୱାର୍ଡଟି ହେଉଛି ହ୍ୟାଟ୍, HAT, ହ୍ୟାଟ୍। ହ୍ୟାଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ହଁ, ସେଇ ଟୋପି। ଚିତ୍ର ଦେଖିଲ, ଏବେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏଇ ୱାର୍ଡଟିକୁ ଦେଖ, ଆବଭ୍, ABOVE, ଆବଭ୍। ଆବଭ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପରେ, ଉପରେ କିନ୍ତୁ ନ ଛୁଇଁ। ଉପରେ କହିଲେ କ'ଣ ତୁମେ ବୁଝିଲ? ଯେମିତି ଆମେ କହେ ଦ ବୁକ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛେ? ଯେ ବହିଟି ଟେବୁଲକୁ ଲାଗି କରି ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲା ନା? ତାକୁ ଛୁଇଁକି ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ଅନ୍ କହେ। କିନ୍ତୁ ଆବଭ୍ କହିବା କ'ଣ? ଉପରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଲାଗିକି ନଥିବ। ଯେମିତି ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ବକ୍ସ ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? କ୍ୟାଟ୍ଟି ନ ଛୁଇଁକି ଅଛି ଉପରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଆବଭ୍। ଏଇଠି ଦେଖ, ଚିତ୍ରଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖ। ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଗୋଟୁ, କେହି କେହି ତ ବସିକି ତାକୁ ଫୁଟାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ୱାର୍ଡଟି ହେଉଛି ବବଲ୍, BUBBLE, ବବଲ୍। ଏ ହେଉଛି ବବଲ୍ କହିଲେ ପାଣି ଫୋଟକା। ବର୍ଷା ହେଲେ ସବୁ ଏମିତି ପାଣି ଫୋଟକା ତୁମେ ଦେଖନି? ଏବେ ତ ସବୁଦିନ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ, କେହି କେହି ବସିକି ଏହାକୁ ଫୁଟଉଥିବ ମଧ୍ୟ କାଦୁଅ ହେଇକି। ଏଇ ୱାର୍ଡଟିକୁ ଦେଖ, ଚିତ୍ର ବି ଦେଖ। ୱାର୍ଡଟି ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, STREET, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଦାଣ୍ଡ ବା ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପକ୍କା ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର। ଏଇଠି ସମ୍ଭବତଃ ତୁମେମାନେ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବ ପୁରୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ସେଇ ଗୋଟିକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ୱାର୍ଡଟି କ'ଣ? STREET, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କହିଲେ ଦାଣ୍ଡ ବା ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିଲ? ଆ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ ଅଛି, ପୁଟ୍ ଅନ୍, PUTON, ପୁଟ୍ ଅନ୍। ପୁଟ୍ ଅନ୍ କହିଲେ ପିନ୍ଧିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାମା ପିନ୍ଧେ, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପୁଟ୍ ଅନ୍। ବୁଝିପାରିଲା? ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ, ଏଇଟିର ୱାର୍ଡ ହେଲା ୱାକ୍, WALK, ୱାକ୍ କହିଲେ ଚାଲିବା। ସେ ଚାଲିବାର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ, କେମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କୁହାଯିବ ୱାକ୍। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିବ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍, ଇଭିନିଂ ୱାକ୍, ସେଇଭଳି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ୱାକ୍ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ସବୁ ନୂଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପୋଏମ୍ଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ପୋଏମ୍ଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା।
पोएमटी पुणी थे पढ़ुची लाइन वाइज ध्यान देखी शुण आई पुट ऑन माय कोट एंड बूट ऑन माय फीट आई पुट ऑन माय कोट एंड बूट ऑन माय फीट एठी ए पोएम रे ए कथा किए कहउछंती एठी आई कहले काहा को बुझिबा एठी पिलाटी कथा बुझिबा पिलाटी कौन करची आई पुट ऑन माय कोट से तार कोट तार सुरक्षा प्रदानकारी कोट टी को से पिंधिची आउ कौन पिंची एंड बूट ऑन माय फीट एवं से ता पादरे मध्य बूट पिंची आई पुट ऑन माय कोट एंड बूट ऑन माय फीट आई पुट ऑन माय हैट एंड वॉक डाउन द स्ट्रीट आई पुट ऑन माय हैट एंड वॉक डाउन द स्ट्रीट पुणी से आउ कौन पिंधला वर्तमान से तार कोट पिंधला तापर कौन पिंधला कोट पिंधिबा परे से तार बूट भी पिंची एबे कौन पिंधला आई पुट ऑन माय हैट से तार टोपी पिंधिची आई पुट ऑन माय हैट एंड वॉक डाउन द स्ट्रीट एठी गोटे वर्ड अच्छी पिले वॉकड आमे शिखितले कौन नुआ शब्दटी वॉक चलवा से चलवा शब्दर पास्ट होची वॉकड WALKED वॉकड अर्थात से चलिला कुआडे चलला डाउन द स्ट्रीट अर्थात रास्ता रे से वर्तमान चलवा आरंभ करची आई पुट ऑन माय हैट एंड वॉक डाउन द स्ट्रीट द रेन फॉल्स डाउन द रेन फॉल्स डाउन फ्रॉम द क्लाउड्स अबव द रेन फॉल्स डाउन चित्र देखि पारुछ फॉल कहले कौन पड़िबा तलकू पड़िबा द रेन फॉल्स डाउन वर्तमान वर्षा टोपा पड़ुची फ्रॉम व्हेयर केउठारु वर्षा टोपा पड़ुची फ्रॉम द क्लाउड्स अबव ए जो ऊपरे मेघ अछि से ऊपर मेघरु वर्षा वर्तमान कौन होची टोपा टोपा बुंदा बुंदा हेकी तलकू पड़ुची द रेन फॉल्स डाउन फ्रॉम द क्लाउड्स अबव मेकिंग बबल्स ऑन वाटर मेकिंग बबल्स ऑन वाटर इज व्हाट आई लव मेकिंग बबल्स ऑन वाटर इज व्हाट आई लव ये जो वर्षा टोपा बुंदा बुंदा हे पड़ुची मेघरु से कौन करची दैट मेक्स बबल्स ऑन वाटर से कौन करची ना पानी रे वर्षा टोपा पड़िबा द्वारा कौन होची ना पानी फटका तैयारी होची सृष्टि होची तुमे माने तो समस्त ताको भल पाओ ना इज व्हाट आई लव कहले पिलाटी ए जो वर्षा टोपा पड़िबा द्वारा पानी रे जो पानी फटका सृष्टि होची ताको से बहुत भल पाउची लेट्स टेक द पोएम वंस अगेन आई पुट ऑन माय कोट and boot on my feet. I put on my coat and boot on my feet. बर्तमान से कौन कला से बर्तमान तार बूट और कोट पिंधिकी बाहरला I put on my coat and boot on my feet. I put on my hat and walked down the street. से पुणी तार टोपी भी पिंधिला एवं टोपी पिंधिबा पर कौन करची बर्तमान से रास्ता को आसी जाइची to walk down the street. The rain falls down from the clouds above. The rain falls down from the clouds above. ठीक सही समय जेते बेले से रास्ता रे चलवा आरंभ करची कौन हला वर्षा टोपा पड़िला कोठु वर्षा टोपा पड़ला द रेन फॉल्स डाउन फ्रॉम द क्लाउड्स अबव आकाशर ऊपरे जो मेघ अछि से मेघरु वर्षा टोपा सब पड़िला मेकिंग बबल्स ऑन वाटर इज व्हाट आई लव मेकिंग बबल्स ऑन वाटर इज व्हाट आई लव से जो ऊपर मेघ टोपा सब पड़िला से पानी रे पड़ी कौन करची ना पानी फटका सृष्टि करची आ पानी फटका को से बहुत भल पाउथला किए से भल पाउथला ए पिलाटी पानी फटका को देखी बहुत खुशी हे गला मेकिंग द बबल्स ऑन वाटर इज व्हाट आई लव से शेष लाइन रे कहूची कौन कहूची व्हाट आई लव
जहाँ को मु बहुत भल पाए क्या से भल पाए पानी फटका को भल पाए एबे आम माने पोएम को बहुत भल भाव में बुझी सारे एबे आम पाई किछि प्रश्न अच्छी प्रश्नर उत्तर देवा समय आम गोटे कथा ध्यान देवाक हेब कौन कहल प्रश्नटी को ठीक रे बुझीबा कहीं ना जानिले जिणीब ए कथाटी अच्छी जी जानी पारे से जिणी पारे कौन एठी जिणीब जदि तुमको किए गोटे प्रश्न पचारे से प्रश्नटी जदि तुम मैंने भल भाव में बुझीपार ताले कौन हम से लोक को तुम्हें ठीक उत्तर दे पार आ तुमर से जितापट हम तेज आस प्रथम प्रश्नटी बुझा तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज आई इन द पोएम हु इज आई इन द पोएम ए पोएम रे आई कहले क्या बुझुची किए सी आमर उत्तर निश्चित रूप हम द चाइल्ड हु इज आई इन द पोएम आई इन द पोएम is the child. The second question, what did she put on? What did she put on? से कौन सब पिंधिला कौन सब पिंधिला कहले देखी से प्रथमे कोट पिंधिला तापरे बूट पिंधिला तापरे हैट पिंधिला ताले आमे कौन लिखिबा she put on her कोट बूट एंड हैट बुझ पाला से ए तीनोटी जिनस पिंधि द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड सी डू आफ्टर पुटिंग ऑन कोट बूट एंड हैट व्हाट डिड सी डू आफ्टर पुटिंग ऑन कोट बूट एंड हैट अर्थात से कोट बूट एवं हैट पिंधिबा परे कौन कला से वर्तमान रास्ता रे चलवा आरंभ करथिला वॉकिंग करथिला आमे उत्तर या लिखिबा आफ्टर पुटिंग ऑन कोट बूट एंड हैट सी वॉक्ड डाउन द स्ट्रीट आफ्टर पुटिंग ऑन कोट बूट एंड हैट सी वॉक्ड डाउन द स्ट्रीट Question number 4. Where does rain fall from? Where does rain fall from? अर्थात वर्षा केउठारु पड़े मने पकेले देखी वर्षा केउठारु आसे मेघरु आसे मेघ कोउठ थाए ऊपर थाए The rain falls from the cloud above. Rain falls from the clouds above. एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 5. What does it make on water? What does it make on water? What does it make? एठी it कहले तुम माने टिके असुविधा तुम मानक पई हेउथिबो. It एठी काहा को बुझौची? It means the raindrops. What does it make on water? आमे उत्तरटा एबल देबा अच्छा वर्षा टोपा पानी रे कौन तैयारी करे yes that is the answer it makes bubbles on water हमर आंसर कौन हबो क्वेश्चन नंबर 5 पे it makes bubbles on water then go to the next question number 6 what does the child love what does the child love पिलाटी को कौन भल लगुला से कहा को भल पाउला द चाइल्ड लव्स द बबल्स द चाइल्ड लव्स द बबल्स ऑन वाटर देन द क्वेश्चन नंबर 7 डू यू लाइक रेन तुम्हें माने वर्षा को पसंद करो कि and surely your answer is a big yes. Yes or no? Big yes. And what should be your answer? I like rain very much. I like rain very much. एबे तुम मान पाए आउ गोटे एक्टिविटी अच्छी given below are some words
there are words hiding inside each of these words. ए जो तले देख किछि वर्ड्स दिया है ए वर्ड भितरे आउ गोटे वर्ड अछि you can get them by separating the letters into two or by changing their place. तुमको कौन करे कहले देखी ए जो वर्ड्स दिया है वर्ड मान को भितरे आउ गोटे वर्ड अछि आइदर यू हैव टू ट्रेस आउट देम तुम्हें ताकू फाइंड आउट करिवो से वर्ड टी कौन है पारे बा तुम्हें गोटे लेटर को तार स्थान परिवर्तन करदेले मध्य आ गोटे नुआ वर्ड पाई जिवो प्रथमटी देखिबा आमे करिबा प्रथमटी होछि ऑन रे आउ किछि वर्ड हे परिबो कि कौन हबो से वर्ड टी आमे जदी से अक्षर स्थान परिवर्तन कर देबा इफ यू चेंज द प्लेस ऑफ द लेटर्स इट विल बी इट इज नो ऑन टा नो हे परनी ओ टी को जदी आगो पाखु आनिबा एन रो आगरे आमे लेखिबा ताले ताहा नो हेबो से बली आउ गोटे वर्ड दे हिची टॉप टी ओ पी टॉप ए भितर किछि अछि वर्ड लुचिक अछि हाँ गोटे होछि टू टी ओ टू हो पार आउ जदि आमे कौन करवा आमे जदि लेटर को टिके स्थान परिवर्तन करदबा ताले कौन हम आउ गोटे नुआ वर्ड भी हो सेटा हम पट पी ओ टी ठीक से बोले आउ गोटे वर्ड अच्छी द टी एच ई ए वर्ड भितर अच्छी वर्ड यस कौन अच्छी से वर्ड टी होची ही एच ई बुझला सेमती शेष वर्ड टी होची रेन आर ए आई एन कौन तुम देखि पारछ ए भितर वर्ड कौन अच्छी गोटे वर्ड लुचिक अच्छी इन आई एन इन हम आ गोटे कौन हो पार रैन भी हो पार आर ए एन भी हो पार रैन भी हो पार बुझिपारा ये निश्चित रूप तुम मान बहुत भल लगी एक्टिविटी एबे तुम मान गोटे फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस दिखाई है ए ब्लैंक स्पेस को कंप्लीट करके तुम्हें कौन कर कंप्लीट कर तुम्हें निश्चित रूप ए पोएम रो सारांश बुझीपर जमीती अ चाइल्ड पुट ऑन हर कोट सी पुट ऑन हर बूट सी पुट ऑन हर हैट देन सी वॉक डाउन द स्ट्रीट द रेन फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स इट मेक्स बबल्स ऑन वाटर सी लव्स ऑल दिस वेरी मच तुम निश्चित रूप पोएम पढ़ी बहुत खुशी हो आज कार्यक्रम ये रखा एंड देयर इज ए बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।